usa ka mabungahon nga adlawng Domingo. Mabungahon ba tang tanan? Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, so kumusta ang tanan? Naka-energy check na ba? Unsa ko na to? Energy check? Energy check? Wa pa naka-check ang uban. Energy check? Energy check. Mura magwala magyapon energy check. Energy check. Energy check. Unsa to? Energy check. Energy check. Amen. Okay. Sige po. So padayon ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. And by the way, thank you so much, brother and sisters who join with us online. We welcome you in the presence of God and continue to tune in as we hear the word of God. And today, we'll talk about the fruitful living. Ayan. Ang mabungahon nga panginabuhi. Tama ba ang pagkabisaya? Mabungahon nga panginabuhi. Ayan, no? Mabungahon nga kinabuhi o mabungahon nga panginabuhi. Okay. A fruitful living. Yan. So, I use the scripture nga I know it is very familiar para nato, no? And then, diri sa libro sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod 8. Ayan, kinsa may nakamemorize, ani? Unsay nakasuwat diha? Sige daw, kita ko no tanan. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that He will be even more fruitful. Ayan. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Okay. Verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, unsay may tabo, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ayan. Next, unsay nakasuwat? Sa verse 7, if you remain in me and my words abide in you, ask. Okay, take note. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Father, we thank you for this word nga among pagabahin-bahinon karon, among pagapaminawan karon. Salamat nga ikaw Ginoo mo'y magkadihog sa imong alagad. As we share this word in Jesus' name, amen. Ayan. So, dunay tulo ka character, no? There are 3 characters in this parable. And those are the gardener, the vine, and the branches. Yan. Unsa man ni si gardener? The gardener, okay, the gardener represents God the Father. Siya ang gardener. God the Father is a gardener, no? And the vine represents Jesus Christ, the Son of God. And the branches, unsa man ang mga branches? The branches represent mankind, or in particular, disciples of Jesus Christ, which is applicable even to this present, and that is us. Branches. Kaway-kaway sa mga branches dyan. May mga kamay ba kayo? May mga sanga ba kayo? Branches naman dyan. Ayan, no? So we are the branches. Now, the gardener, unsay trabaho ni gardener? The gardener cares for the vine. And the vine cares for the branches by unsa? By giving nutrients to the branches so that the branches can bear fruit or live a life full of rewards. Ayan. So ang punuan, okay, ang punuan mao ato ang unsa man? Si Jesus. Kinsay nagbutang sa punuan, kinsay nananom, kinsay gardener, ang atong amahan, God the Father. Ang punuan, atong klaruhon, ang punuan mao si Jesus. Kanong mga sanga mao kinsa? Ako ra. Kita, no? Mao na kita. So ang trabaho ni amahan, ni gardener, siya'y mo amuma. Si punuan, si vine, mauto siya mo supply og mga nutrients, mo supply og pagkaon ngadto sa mga branch.
Di ba? Unya kato si branch, unsay mahitabo ni branch? Kinahanglan si branch nganong suplayan man ni vine si branch aron nga makakuha og nutrients, maka-nutrients sa diyang naanay mga nutrients mahimong mabungahon ang tanang mga sanga. Tama ba? Ayan, okay. Now, there are 3 steps to be a fruitful life or to be a fruitful living. Number 1, we need to be connected with Jesus Christ. We need to be connected. Why? Because He is the source of God's blessings. Sa giingon ako kaganina, the vine is the one who supply the nutrients to the branch. That's why the branches will need to be connected always to the vine. No? Connected with Jesus Christ because He is the source of God's blessings and Jesus is the true vine. And our relationship with Christ provides eternal rewards. Ayan. Ingon sa 2 Corinthians, ingon siya diri sa verse 1 and 2, ingon siya nga, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Ayayay. While every branch that does bear fruit, kanang namunga, pero dili kaayo daghan, iyahang gunting-guntingan, putol-putulan, pruningan niya, so that it will be even more fruitful. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 19 to 20, ingon siya, for the Son of God Jesus Christ who was preached among you was not yes and no, but in Him it has always been yes. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Okay. Now, paano yan? Kay connected man di ay si branch dapat nakakonect. No? So, sa asa man siya nga portion, ingon siya nga, it's always yes sa ato ang amahan. No? Whatever, how many promises He had, it's always yes. Amin ba? Nga it's always yes to God. Now, unsaon pag-avail? Unsaon pag-avail ni branch sa kanang always yes diha sa ato ang amahan? Unsaon pag-avail is always connected. And of course, kung kinsa man nakakita og sanga, ang sanga gani, kung maputol na siya sa punuan, productive pa ba to? Wala na. Diba? Dili na. Ang mahitabo ato, malaos. Unya pagkahuman malaos, unsay mahitabo? Laya. Patay. Unsay buhaton? Sugnod. Ayan, no? Mahimong sugnod na ta. Kung dili mabungahon. Ayan, unsaon man daw? Certain promises or rewards God gives to us purely because of our relationship with Jesus Christ. So, tanan nga ihatag all the desires of our heart, all that we need, unsa man, it's always yes to God, di ba? All the promise nga iyang gihatag never happened that God fails. Tama? Always kay iyang tumanon. Pero unsa man giingon niya, naapoy kuan, maka-avail ra ta ana if kita nangayo sa Ginoo according sa need, not sa wants. Okay? Sometimes kita kay, Lord, I want this, I want this, I want this. But kinahanglan nga, dili ka wants, but it is really need. Diba? Kay ang ato ang need, nakahibalo ang Ginoo when and how nato gamiton. Unsa may buhaton nato, kinahanglan lang nga we have to be patiently waiting for the answer sa Ginoo. Diba? So, in siya diri, for instance, God rewards those who trust in Jesus Christ with, unsa man, with the forgiveness of sins, peace with God, and eternal life. So, kanunay ta nga makakonect sa Dios. Kay kung dili na ganita makakonect sa ato ang vine, unsa kay may tabo sa ato ang kinabuhi. Unsay naa nato karon? Unsa man atong gipanginahanglan, unsa man ang gihatag sa Dios kana tanan to
tungod kay ni konekta. Yes, all of us knows that there's Jesus Christ. Di ba? Even bata kay balo nga there's Jesus Christ. O pangutan-on nimo kinsa na si Jesus? Akatugong gilansang sa krus. But the question is, are all in relationship with God? Are all in relationship sa ato ang Amahan or sa ato ang Hesukristo? In relationship ba ta? Are we faithful to our relationship diha sa Dios? No? Kay kung kanunay ta naka-connect, di ba nindot kaayo? Kung kanunay ta naka-connect, kanunay pod ang supply, kanunay pod ang nutrients nga ato ang makuha. Unsa man nga mga supply, unsa man nga mga madawat nato gikan sa Dios, ang good health nato, di ba? Ato ang physical, ayan. Kung doon natay pangayoon sa Ginoo, financial appeal na, spiritual is the first nga ato ang kikinahanglan diha sa Dios. Lord, suwayi ang imuhang kinabuhi nga di ka mo ampo, di ka mabasa sa pulong sa Dios, di ka maki-fellowship sa imong mga kauban unsay mahitabo, usahay mauwaw na gani ka mapakita, di ba? Nya mutago na gani ka sa gamay kay nga dahon kay makit-an ka, di ba? Mauwaw ka or madry na jud ka. Nya wala nakakasabot bugat na imong gibati. Unya unsa man imong bation sa photo na ka. Kaya nga naman wa ka kasabot kung unsa imong bation. Why? It is because ang atong spiritual base naka-disconnect dito sa vine. Unya naghinay-hinay na di ay kalaos. Naghinay-hinay nagkalaos hangtod nga nahinay-hinay nagkalaya kanang sangaha. Unya ang ending basen biyag masugnod ta. Di ba? We're always unsa man, we need to always connect ngadto sa ato ang Hesukristo, sa ato ang vine. Aron nga, kanunay refresh ang atong spiritual. Kinahanglan nga, busog kanunay ang ato ang espirituhanong kinabuhi. Diba? Kung naatay panginahanglan, naatay problema, mo-share man ganito sa atong mga kauban, kaya nga naman, gusto ta ma-relieve. Gusto ta ma-comfort. And He is the best comforter sa ato ang kinabuhi. Amen? Mubo na kayo na akong gi-prepare, no? Number 2 is, we need to be cultivated by God. Okay, since God is our gardener, and then, unsa may buhaton, i-cultivate niya ta. How man siya mo cultivate? He cuts off every branch in me that bears no fruit. Yan. While every branch that does bear fruit, He prunes, pero unsa man, nga naman, so that it will be even more fruitful. Now, dili na ta mag-energy check during the pita. Fruitful check. Fruit check. Yan, no? So, unsa man, check yourself. Nakabunga na ba ta? O nakapamunga ta? Mabungahan ba gyud kaayo or kanaigo ra nakabunga? Diba? Sometimes, kontento na ta, ay, nakapamunga naman da ita. Kamantay ka kanang mananong ta? Kanabitang mananong ta? Pila na ka-years excited ta? Labi pa ka na ganing na mga seedlings niya ihatag na sa tuwa? Pila ni kabuwan, mamunga na? Abuwan, mong gidayon? O, tuig-tuig ka, rasad po. Pila ni katuig, mga 1 year or 2 years, mamunga na ni. Pagka 2 years, excited na kamutan-aw sa bunga. Nag 3 years na, wala pagyapon ka bunga. Pagka 4 years, wala gyapon ka bunga. Pagka 5, niingon na lang ka, putlon man dagway ni nako, wa man ni kuan. Nga narabay termino dayon nga, kung sana, kanang kada bang dili makaproduce og bunga, putlon di gani ka mamunga ugma, putlon man kita kang kahuya ka. O paso-asuhan pa. Di ba? Hala, paaso, grabe ang paaso. Unya pagkaman wala mangyapon, di ba? Unsa may mahitabo. Pagkapilaan ka semana, nakita naman mo ang buwak, buwak-buwak na dayon siya. Lipay na dayon kayo ang gardener, ang nagtanom. Lipay na kay nakapabuwak na. O sa diyang namuwak na, wow, naanay bunga, tulo ka buok gagmitoy. Ay, productive di ay siya. Di ba? Pagtanaw ni mo, usara man siya kapungango, tulo ra ka buok. Hala, uy, magduda sa tag-unsaon na to ni, di ba, unsa mahitabo? Putlan. Bisag na mo nga na, putlan na to ni Bi. Paghuman og putol, unsay mahitabo. Di ba? Mudahon siya pagbalik, mananga og daghan, ang ending, magkagidlay sa bunga. Amen? Sige daw. Check, fruit check. Nakabunga ta? Pila ka kabuok atong bunga. Kontento bataan ang bunga, ha?
Maihap ba ato ang bunga? Diba? Ikaw ra, ug ang Dios mo inasayod ni ana igsoon. So kinahanglan, check, pila ka akong bunga? Kana bitong kabantay ka kanang during sa atong Thanksgiving. I remember the time that Sister Jean katong nag-anniversary ta diri. Unya daghan kayo yang kuan na pastora dapat na atay ingon ani diri nindot unta no ay mga fruits and something. During the Thanksgiving niya makita nimo maghatod man na sa tanang mga harvest. Kung farmer ka, muhalad ka sa imuhang mga harvest sa farm, di ba? Or sa mga nanarbaho or sa mga negosyo, any forms of imuhang income nga imo nang ihalad diha sa Dios. Nga akong gi-imagine, bitaw no sa ako ang kikaugalingon. Inig panahon na halaranay sa bunga. Unsa ka ang akong sudlan sa akong bunga? Imagine na to kung kita na bunga. Unsa man pili ka? Paper bag? Or kanang unsa ni tawag ana kanang unsa na kanang naay gamiton karon nato? Eco bag, basket ba kaha? Or sakyanan gyud kay di ni masurod kay perting daghana. Oh, multiple choice. Di ba? Ikaw ra gihapon ang magpili kung unsang sudlanan ang imong sudlan sa imong mga bunga. Di ba? Kung mayon ka paper bag lang. Paper bag. Di ba? Kanang unsay tawagan na, kanang mamalita, kanang color brown. Ayan. Check, check, check. No? Kung unsa. Then, ingon siya, kay nga naman, kung wala kay bunga, putlon. Pero bisag namunga ka, o gamay ra imuhang bunga, pamutlan. Kinahanglan, muagita sa cultivation. Di ba? Muagita sa pag-cultivate. Fruitful living requires the removal of fruitless and sinful activities and attitude. Usahay asa man ta i-pruning. God will prune or clean away those things from our lives that do not reward us from the time of energy we spent. No? Daghan kay taghago kay ta sahay tan-aw na to atong time. Lord karon nga adlaw or Lord productive ba kurong arong adlaw? Naaba ko'y reach out karong adlaw, naka-pray ba ko karong adlaw, unsa man akong nabuhat karong adlaw, naaba ko'y output karong adlaw, or karong semana, karong buwan na, or karong tuiga. And then usahay sad gani ang atoa gani nga pag-prone sa atoa or ang pagkat sometimes diha sa atoang character. Diba? In siya diri, if a person is teachable, God's pruning process varies in differing circumstances. And then if a person is teachable, God's Spirit and God's Word are sufficient to take away fruitless and sinful activities and attitudes if kita submissive. If we are willing nga magpa-cultivate sa ato ang amahan. Diba? Unsa may nakanindot, asam tadapita i-cultivate sahay sa ato ang character, sa atong attitude. Sometimes malimtan na to ang fruit of the Spirit. Unsa nga ang fruit of the Spirit? Kinsa nakahinumdom sa mga fruit of the Spirit? Yes, di ba? Pila to ka buok? 9. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. The fruit of the Spirit is faithfulness, gentleness, and self-control. Di ba? Unya ka ng katapusan, bitaw. Kana bitaw ng self-control. Naapil ba akong kawalihan sa akong kaugalingon? Kinsa man kuno dire ka mao mo self-control. Ha? Daghan dili makamao mo self-control kana ganing naakay makita niya mo ingon, iya, imurag ni ulbo akong kas para di ba? Self ra walay control, no? Kinahanglan pero unsa man, kinahanglan man gyud mo agita sa pruning and cutting, di ba? Para magiging fruitful ta. Unsa gani ingon siya? Ingon sa 2 Timothy chapter 3. Okay, I summarize unsa to? 16 to 17 unsa to? All scripture is God breathed and it is useful for teaching, correcting, rebuking, training for righteousness, so that the servant of God will be thoroughly equipped. Diba?
So, kinahanglan jud di ay ang Word of God maoy mo prone, maoy mo cultivate sa ato ang kaugalingon. Then, unsa na mahitabo na if we are willing magpa-cultivate sa atong gardener. Amen? Kay Proverbs 3:11-12 says, "My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those unsa man he loves, as a father the son delights in him." Yan. God does not unsa man. God does not let those he loves to get away with sinful or fruitless activities. That's why we are all encouraged to spend more time to God, to spend and invest more in heavenly things than in worldly things. Amen? Invest to God. Give your time to God. Dili kay sa kalibutanon. But unsa man, He intervenes with the hope that they will bear fruit. Unsa may word nga intervene? Mangilabot siya. No? Mangilabot siya, mangialam siya sa kadtong unsa man mabungahon nga makahatag og mga bunga. Ayan, katapusan, dalion ra nato ni. Number 3 is we need to be committed to God's word. Ayan. Humana ta nga nakakonect, magpa-cultivate ta sa ato ang gardener, and then after is we need to be committed to God's word. Verse 7, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you." Di ba naikanta? If you remain in me, and my words, or abide, ng word ang gikuan. If you abide in me, and my words abide in you. Ninduto man na pagkanta ni Pastor Dorothy. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done. Oh, di ba? Kurukurugan na sa tumoy. Di ba? So, if you abide in Him, ayan, no? If you abide or if you remain in Him and His word abide in us, then, unsa man, pwede ta. It is His promise. Ask. Again, ask. And ask whatever you wish. Kaya unsa to, it is always yes to God, and it will be done for you and for me and to all of us. Amen? That's why I always be reminded every time that Pastor Weldon discussed in ISOM, God's blessing and everything, including healing, it is already given. All you have to do is to do like this. Not that. Thank you, Pastor Weldon, for reminding me that yesterday. And I want to relate this one. Diba? Everything is already given. It is already there. All you have to do is to do like that. Para nga, to receive, and to receive, and to receive. Diba? Ask whatever you wish, and it will be done for you. Whatever things, whatever forms, nga imong pangayoon, ihatag sa Dios. But, unsa man, kanunay tang mag-abide nga sa Dios. Amen? God's word is, unsa man, siya diri sa verse 8, "This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." Kinahanglan nga atong paningkamutan nga kitang mga sanga mabungahon. Kay nga naman kung bunga dahon ra ta nga dahon, daghang sanga dahon ra nga dahon, makahimong ngit-ngit ang puyo ana lamok ra gyud intawon. No? So God's word is the Bible that is trustworthy guide to be a fruitful life. Perfect. Diba? It is a perfect guide. Usahay, unsa natawag na? GPS ba na?
Kada ganing dili ka kabalo mo kuan sa destination nimo sa mga address, GPS. Unya mo ingon siya nga, in 3 meters, turn right. Pag turn right, wala man dahil itong dapita. Unya pagkaman, you reach your destination. Asa dapita? Layo pa dahil kang iskina imong lakawan. Iparking rada nimo sakyanan kay layo pa kayo. Imo pa dahil lakawan kay sakyan. Layo pa dahil kayo ang sudulon pa dahil mo adtuan. Di ba? Unya usahay mo, ingon siya, turn left. Turn right. Pagkahuman, wala naman sa mapa. Gamay na lang ko ingon, unsa man ni oy, wala man kon, sorry, the GPS is not activated right now. Di ba? Dili pa na ito updated. Di ba? But God's word is the perfect guide to all of us. Amen? Dili ta iwala. Dili ta iwala sa word of God. Dili ta mawala sa unsa man presensya sa Dios if we always abide. Di ba? More than ni siya sa GPS nga mag-istorya-istorya, ablihi lang ang libro na mao ang pulong sa Dios, and you can go to your destination. Amen? Continue. If we want to be rewarded in our family, or we want to be fruitful in our family, we need to be committed to God's word in our family life. Committed to God's word. Di ba? What do you mean by word committed? Kada bang kasado na gid ka ba? Di ba? Kada bang naay moto nga pareha sa mga military or mga sundalo, no retreat, no surrender. Ingon ana ang committed. Kanang as in committed nga kasado na gid ka in season and out of season, dili na ka ingon ba atras ako bi abanti ba, because you are already committed, no? If you want to be rewarded in our emotional life or fruitful in your emotional life, we need to be committed to God's word in our unsa man mental and ethical life. Kinahanglan committed ta kanunay. Bahalag unsay anuman ang mangyayari. Di ba? Committed ta kanunay sa pulong sa Dios. Amen naman dyan. Our thoughts and actions determine our emotions. Tama ba? Magdepende ba sa emotion? Usahay kung imuhang emotion o kanang imong mode diha. Kung imuhang kanang sad ka, marapog sad pud tan-aw taon apil ang nananaw nimo. Pero happy gani ka, nindot kay to among istorya ganina ni Pastor Dorothy na sa sakyanan kay kanang song to. If you're happy, yeah, ingin siya, if you're happy and you know it, no, not praise the Lord, go to your bed or stay in bed. If you're happy and you know it, stay in bed. If you're happy and you know it, stay in bed. Dayon, if you're happy and in bed, ayaw mata. Kay basin niya, magkayamo ka tungod kay nga naman, malipayon man ka. Pabilin na daw kuno ka sa imong higdaanan para dili magkiat ba kung mag-happy-happy na gikayo, masobrahan na ba kay ta, mao nang gingon nga di na kinalang i-energy check baya na ang mga bata, di ba? Pero unsa man, kinahanglan ang ato ang actions, ang atong hunahuna magdepende na siya sa ato ang emotion. And then kinahanglan kanunay naka-connected na to sa Dios. Amen? Ingon siya, to the degree that we are committed to God's word, to that degree also we are rewarded. Unsa man ang degree nga naa nimo karon, diha sad ka i-reward sa ato ang Amahan. Amen? For conclusion, okay? Naanabay kuan diha, naabay tulog-tulog diha, basig maradyohan ta diring dapita. Okay, conclusion ta bago matulog ang uban. Okay, conclusion. The life that God rewards is not an easier life. Diba? Tama ba? Sayon ba dahil nang i-prone man ka? Dili ba na bed of roses ang imong kinabuhi? Mo nang kanunay mo ingon, na-Kristohanon ako, nagkaingon-ingon man mo ni akong kinabuhi. Nagkajamukat man mo na akong kinabuhi. Ikaw ba kunoy i-prone pa ka, ikatingan pa ka? Diba? Dili ba ka diha? Diba? So, it's not an easier life, but a fruitful life. That's why we'll always be willing nga putlan ta, i-proning ta, tungod kay para mahimo tang fruitful life. Ayan.
Ingon pa diri, to live for God is a guarantee that your life will be harder. Harder ba? Ang imuhang life? Yes, your life will be harder if you are not allowing God. If you're not letting God, if you will not submit yourselves to God, nga mo ay mag-cultivate sa ato ang kinabuhi. But, unsa man, the blessings will be greater. If you allow God, if you are willing, then the blessings will be greater. Ganahan ba ta sa katong greater nga blessing? Ha? Asa man atong ganahan? Great? Naman ay great, greater, and greatest. Di ba? So, and then, kaya nga naman, same said sa coach, a good coach does not promise ease, but the reward of triumph. Same said sa atong amahan. Di ba? Continue to connect God. Allow God to cultivate our lives and be committed to His Word. So we will be a fruitful living. Amen? Nangandoy ba ta na hinahimo tang mabungahon ng mga anak sa Diyos? Shall we bow our head? Pwede ba nato pamalandungan sa makadihot ng Diyos? Pwede ba nato susihon ang ato ang kinabuhi? Lord, for how many years I'm serving you? Pila na ba ang akong bunga na ako nahatag diha kanimo? Pwede ba susihon nato ato ang kinabuhi karon? Kontento ka ba sa imong kinabuhi kung unsa karon? Kontento ba ka kung pila ka buok ang bunga nga naa nimo ron? Nibunga ka ba? Ni bungahon ka ba? And today, allow God na siya mag-cultivate sa atong kinabuhi. Salamat sa pulong o Diyos nga among nadungog karon. Kung kami lang wala ka sa among kinabuhi, wala kami mahimo, Diyos. And yes, we need you. Tungod kay ikaw ang amo ang kinabuhi, ikaw ang amo ang guide. Salamat nga imo kaming tabangan, nga mahimo kaming eager, kanunay kami excited to bear fruit. Aron doon na kami madala o mahalad diha kanimo. Mubati man kami kauwaw o Diyos, but thank you for that boldness na imong gihatag kanam. Aron maisugon kami na matubang sa among kinabuhi, isip Kristohanon diha kanimo. To our desire is to have a fruitful living and a fruitful life. Thank you for the word that we heard today, and we seal this with your precious blood. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Jesus.